L'intégration du bois lamellé collé révolutionne véritablement les conceptions architecturales contemporaines. A integração da madeira laminada colada revoluciona verdadeiramente os projetos arquitetônicos contemporâneos. Quels sont, selon vous, les défis majeurs liés à l'approvisionnement en matériaux durables pour de grands projets? Quais são, na sua opinião, os principais desafios relacionados ao fornecimento de materiais sustentáveis para grandes projetos? On observe une tendance croissante à privilégier le chanvre comme isolant thermique en raison de ses propriétés écologiques. Observa-se uma tendência crescente em privilegiar o cânhamo como isolante térmico devido às suas propriedades ecológicas. Le recours à la terre crue dans la construction permet-il une meilleure régulation de l'humidité intérieure? O uso da terra crua na construção permite uma melhor regulação da umidade interna? N'est-ce pas essentiel d'évaluer le cycle de vie complet des matériaux avant de les incorporer dans un bâtiment? Não é essencial avaliar o ciclo de vida completo dos materiais antes de incorporá-los em um edifício? La réutilisation de briques anciennes confère une âme unique aux nouvelles constructions. A reutilização de tijolos antigos confere uma alma única às novas construções. Comment les architectes peuvent-ils encourager l'utilisation de matériaux locaux et réduire ainsi l'empreinte carbone? Como os arquitetos podem incentivar o uso de materiais locais e, assim, reduzir a pegada de carbono? L'innovation dans le domaine des bétons bas carbone est-elle suffisamment rapide pour répondre aux enjeux climatiques? A inovação na área dos concretos de baixo carbono é rápida o suficiente para atender aos desafios climáticos? Il serait intéressant d'explorer davantage le potentiel des algues comme source de matériaux de construction. Seria interessante explorar mais o potencial das algas como fonte de materiais de construção. La conception bioclimatique, combinée à l'utilisation de matériaux durables, est-elle la clé d'une architecture résiliente? O projeto bioclimático, combinado com o uso de materiais sustentáveis, é a chave para uma arquitetura resiliente? Les normes actuelles encouragent-elles suffisamment l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement? As normas atuais incentivam suficientemente o uso de materiais ecologicamente corretos? L'esthétique des bâtiments durables est-elle compromise par le choix de ces matériaux? A estética dos edifícios sustentáveis é comprometida pela escolha desses materiais? Ne pensez-vous pas que la formation des architectes doit davantage insister sur les enjeux de l'éco-construction? Você não acha que a formação dos arquitetos deveria enfatizar mais as questões da construção ecológica? L'impact économique de l'utilisation de matériaux durables est-il un frein à leur adoption généralisée? O impacto econômico do uso de materiais sustentáveis é uma barreira à sua adoção generalizada? La transparence sur la composition des matériaux est-elle suffisante pour garantir un choix éclairé? A transparência sobre a composição dos materiais é suficiente para garantir uma escolha informada? L'utilisation de matériaux recyclés peut-elle réellement concurrencer les matériaux traditionnels en termes de performance? O uso de materiais reciclados pode realmente competir com os materiais tradicionais em termos de desempenho? Quelles stratégies peuvent être mises en œuvre pour réduire le gaspillage de matériaux sur les chantiers? Quais estratégias podem ser implementadas para reduzir o desperdício de materiais nos canteiros de obras? L'architecture doit-elle privilégier l'utilisation de matériaux naturels, même si cela implique des contraintes techniques supplémentaires? A arquitetura deve priorizar o uso de materiais naturais, mesmo que isso implique em restrições técnicas adicionais? L'intégration de la maison à son environnement naturel, un concept clé chez Wright,
continue d'inspirer les architectes contemporains. A integração da casa ao seu ambiente natural, conceito-chave em Wright, continua a inspirar os arquitetos contemporâneos. On peut observer une résonance frappante de ces idées dans l'architecture bioclimatique actuelle. Podemos observar uma ressonância marcante de suas ideias na arquitetura bioclimática atual. La fluidité des espaces intérieurs, caractéristique de Wright, a profondément modifié la conception du logement. A fluidez dos espaços interiores, característica de Wright, modificou profundamente o conceito de habitação. N'est-il pas fascinant de constater comment Wright a su repenser la relation entre l'homme et son habitat? Não é fascinante observar como Wright soube repensar a relação entre o homem e seu habitat? Les toits en porte-à-faux, une signature distinctive de Wright, apportent une dimension sculpturale aux résidences. Os telhados em balanço, uma assinatura distintiva de Wright, trazem uma dimensão escultural às residências. L'utilisation du bois et de la pierre naturelle, privilégiée par Wright, confère une chaleur particulière aux maisons. O uso de madeira e pedra natural, privilegiado por Wright, confere um calor particular às casas. La lumière naturelle joue un rôle essentiel dans l'architecture de Wright, créant des ambiances uniques. A luz natural desempenha um papel essencial na arquitetura de Wright, criando ambientes únicos. Les plans ouverts, une innovation majeure introduite par Wright, favorisent la convivialité et l'interaction. Os planos abertos, uma inovação importante introduzida por Wright, promovem a sociabilidade e a interação. L'importance accordée à l'horizontalité dans les constructions de Wright reflète une harmonie avec le paysage. A importância dada à horizontalidade nas construções de Wright reflete uma harmonia com a paisagem. Les cheminées centrales, souvent massives, constituent un élément architectural fort dans les maisons de Wright. As chaminés centrais, frequentemente massivas, constituem um elemento arquitetônico forte nas casas de Wright. Il est remarquable de voir comment Wright a intégré l'art et le design dans ses projets résidentiels. É notável ver como Wright integrou a arte e o design em seus projetos residenciais. La conception de meubles sur mesure par Wright s'inscrit dans une démarche globale d'harmonie intérieure. O design de móveis sob medida por Wright se insere em uma abordagem global de harmonia interior. L'influence de l'architecture japonaise est palpable dans la simplicité et l'élégance des maisons de Wright. A influência da arquitetura japonesa é palpável na simplicidade e elegância das casas de Wright. Les détails architecturaux, souvent discrets mais raffinés, témoignent du souci de perfection de Wright. Os detalhes arquitetônicos, frequentemente discretos mas refinados, testemunham a preocupação de Wright com a perfeição. La notion de maison organique, chère à Wright, prône une symbiose entre l'habitat et la nature. A noção de casa orgânica, tão prezada por Wright, prega uma simbiose entre o habitat e a natureza. Les fenêtres en bande, caractéristiques de Wright, offrent des vues panoramiques sur l'extérieur. As janelas em faixa, características de Wright, oferecem vistas panorâmicas do exterior. On peut admirer la capacité de Wright à créer des espaces intérieurs et extérieurs fluides et connectés. Podemos admirar a capacidade de Wright de criar espaços interiores e exteriores fluidos e conectados. La recherche d'une esthétique authentique, exempte de fioritures inutiles, est une constante dans l'œuvre de Wright. A busca por uma estética autêntica, isenta de ornamentos desnecessários, é uma constante na obra de Wright. On trouve l'esthétique brute fascinante, mais intimidante. A estética bruta é fascinante, mas intimidadora. Le béton brut évoque une certaine austérité qui ne plaît pas à tout le monde, n'est-ce pas?
O concreto aparente evoca uma certa austeridade que não agrada a todos, não é mesmo? Certains bâtiments brutalistes semblent défier toute notion de beauté conventionnelle. Alguns edifícios brutalistas parecem desafiar qualquer noção de beleza convencional. L'influence du Corbusier est indéniable dans ce mouvement architectural, vous ne trouvez pas? A influência de Le Corbusier é inegável neste movimento arquitetônico, você não acha? Est-ce que l'aspect massif de ces constructions inspire un sentiment de force ou d'oppression? O aspecto massivo dessas construções inspira um sentimento de força ou opressão? Leur monumentalité peut être perçue comme une affirmation de pouvoir, mais est-ce positif? A monumentalidade deles pode ser percebida como uma afirmação de poder, mas isso é positivo? Il y a une honnêteté dans l'utilisation des matériaux bruts qui est rafraîchissante. Há uma honestidade no uso de materiais brutos que é refrescante. Ces structures semblent souvent figées dans le temps, comme des vestiges d'une époque révolue. Essas estruturas frequentemente parecem congeladas no tempo, como vestígios de uma época passada. Leur fonctionnalité est souvent mise en avant, mais au détriment de l'esthétique? Sua funcionalidade é frequentemente destacada, mas em detrimento da estética? On peut admirer la volonté de créer des espaces habitables à grande échelle. Podemos admirar a vontade de criar espaços habitáveis em grande escala. Leur intégration dans l'environnement urbain est souvent problématique, selon moi. A integração deles no ambiente urbano é frequentemente problemática, na minha opinião. Ces bâtiments sont-ils des œuvres d'art ou de simples blocs de béton? Estes edifícios são obras de arte ou apenas blocos de concreto? Leur entretien est souvent coûteux et difficile, ce qui pose un problème. A manutenção deles é frequentemente cara e difícil, o que causa um problema. L'absence d'ornement est-elle une force ou une faiblesse de ce style? A ausência de ornamentos é uma força ou uma fraqueza deste estilo? Ces constructions reflètent un certain optimisme quant à l'avenir, n'est-ce pas? Essas construções refletem um certo otimismo em relação ao futuro, não é mesmo? Leur impact sur le paysage urbain est indéniable, qu'on les aime ou non. O impacto delas na paisagem urbana é inegável, goste ou não. Il y a une certaine poésie dans leur simplicité, même si elle est austère. Há uma certa poesia em sua simplicidade, mesmo que seja austera. L'intégration de l'agriculture verticale dans les gratte-ciels pourrait révolutionner notre approvisionnement alimentaire urbain. A integração da agricultura vertical em arranha-céus poderia revolucionar nosso abastecimento alimentar urbano. N'est-ce pas fascinant de considérer comment les matériaux autoréparateurs pourraient prolonger la durée de vie des structures verticales? Não é fascinante considerar como os materiais autorreparáveis poderiam prolongar a vida útil das estruturas verticais? Les défis logistiques liés à l'évacuation d'urgence dans les mégastructures sont considérables, n'est-ce pas? Os desafios logísticos relacionados à evacuação de emergência em megaestruturas são consideráveis, não é mesmo? On peut imaginer des gratte-ciels entièrement autonomes en énergie, alimentés par des sources renouvelables. Podemos imaginar arranha-céus totalmente autônomos em energia, alimentados por fontes renováveis. La conception bioclimatique est-elle suffisamment prise en compte dans les projets de vertical cities? O projeto bioclimático é suficientemente considerado em projetos de cidades verticais? Les espaces verts suspendus pourraient améliorer considérablement la qualité de vie dans les zones urbaines denses.
Espaços verdes suspensos poderiam melhorar consideravelmente a qualidade de vida em áreas urbanas densas. Comment l'intelligence artificielle pourrait-elle optimiser la gestion des flux dans les gratte-ciels du futur? Como a inteligência artificial poderia otimizar o gerenciamento dos fluxos nos arranha-céus do futuro? L'utilisation de drones pour la maintenance des façades est-elle une solution viable à long terme? O uso de drones para a manutenção de fachadas é uma solução viável a longo prazo? Les gratte-ciels pourraient-ils devenir des écosystèmes verticaux, abritant une biodiversité urbaine? Os arranha-céus poderiam se tornar ecossistemas verticais, abrigando uma biodiversidade urbana? La modularité et la préfabrication pourraient-elles accélérer la construction de vertical cities? A modularidade e a pré-fabricação poderiam acelerar a construção de cidades verticais? Il serait intéressant d'étudier l'impact psychologique de vivre à très haute altitude. Seria interessante estudar o impacto psicológico de viver em altitudes muito elevadas. La question de la sécurité face aux catastrophes naturelles est primordiale dans ces constructions. A questão da segurança diante de desastres naturais é primordial nessas construções. L'esthétique des vertical cities doit-elle privilégier l'innovation ou la continuité avec le paysage urbain? A estética das cidades verticais deve priorizar a inovação ou a continuidade com a paisagem urbana? Les gratte-ciels pourraient-ils devenir des hubs de recherche et développement en matière d'urbanisme durable? Os arranha-céus poderiam se tornar centros de pesquisa e desenvolvimento em planejamento urbano sustentável? La nécessité d'une planification urbaine intégrée est cruciale pour éviter la création de ghettos verticaux. A necessidade de um planejamento urbano integrado é crucial para evitar a criação de guetos verticais. L'acceptabilité sociale des vertical cities est-elle garantie, compte tenu de leur impact sur le tissu urbain? A aceitabilidade social das cidades verticais é garantida, considerando seu impacto sobre o tecido urbano? La flexibilité des espaces intérieurs est-elle un critère essentiel pour répondre aux besoins futurs? A flexibilidade dos espaços interiores é um critério essencial para atender às necessidades futuras? L'utilisation de nouveaux matériaux, comme le bois massif, pourrait-elle réduire l'empreinte carbone des gratte-ciels? O uso de novos materiais como madeira maciça poderia reduzir a pegada de carbono dos arranha-céus. L'architecture, véritable miroir de l'âme collective, n'est-elle pas un témoignage éloquent des valeurs d'une société? A arquitetura, verdadeiro espelho da alma coletiva, não é um testemunho eloquente dos valores de uma sociedade? Comment les motifs ornementaux traditionnels se réinventent-ils dans l'architecture contemporaine, préservant ainsi un héritage culturel? Como os padrões ornamentais tradicionais se reinventam na arquitetura contemporânea, preservando assim um legado cultural? N'est-ce pas fascinant de constater à quel point les matériaux locaux influencent l'esthétique et le récit d'un bâtiment? Não é fascinante observar o quanto os materiais locais influenciam a estética e a narrativa de um edifício? L'urbanisme, reflet des dynamiques sociales, peut-il contribuer à renforcer ou à effacer l'identité culturelle d'un lieu? O planejamento urbano, reflexo das dinâmicas sociais, pode contribuir para reforçar ou apagar a identidade cultural de um lugar? À travers les formes architecturales, comment une communauté exprime-t-elle son histoire et ses aspirations? Através das formas arquitetônicas, como uma comunidade expressa sua história e suas aspirações? Les espaces publics, conçus selon des principes culturels spécifiques, favorisent-ils un sentiment d'appartenance?
Os espaços públicos, concebidos segundo princípios culturais específicos, favorecem um sentimento de pertencimento? L'évolution des techniques de construction modifie-t-elle la manière dont l'identité culturelle est intégrée dans les bâtiments? A evolução das técnicas de construção modifica a maneira como a identidade cultural é integrada nos edifícios? Dans quelle mesure l'architecture vernaculaire témoigne-t-elle de l'adaptation d'une culture à son environnement? Em que medida a arquitetura vernacular testemunha a adaptação de uma cultura ao seu ambiente? Les monuments historiques, gardiens de la mémoire collective, comment sont-ils perçus et interprétés par les générations actuelles? Os monumentos históricos, guardiões da memória coletiva, como são percebidos e interpretados pelas gerações atuais? L'influence des échanges culturels se manifeste-t-elle dans la diversité des styles architecturaux à travers le monde? A influência das trocas culturais se manifesta na diversidade dos estilos arquitetônicos ao redor do mundo? L'architecture peut-elle être un outil de résistance culturelle face à la mondialisation et à l'uniformisation des paysages? A arquitetura pode ser uma ferramenta de resistência cultural diante da globalização e da uniformização das paisagens? Comment les traditions artisanales locales sont-elles intégrées dans la conception de bâtiments modernes, assurant ainsi leur pérennité? Como as tradições artesanais locais são integradas ao design de edifícios modernos, garantindo sua perpetuação? L'utilisation de symboles et d'icônes culturelles dans l'architecture renforce-t-elle le sentiment d'identité collective? O uso de símbolos e ícones culturais na arquitetura fortalece o sentimento de identidade coletiva? N'est-il pas essentiel de préserver l'authenticité des lieux et des bâtiments pour maintenir un lien fort avec le passé? Não é essencial preservar a autenticidade dos lugares e edifícios para manter uma ligação forte com o passado? L'architecture contemporaine, tout en innovant, peut-elle s'inspirer des éléments culturels traditionnels pour créer un dialogue entre passé et présent? A arquitetura contemporânea, ao mesmo tempo em que inova, pode se inspirar nos elementos culturais tradicionais para criar um diálogo entre passado e presente? Comment les couleurs, les textures et les motifs utilisés en architecture contribuent-ils à l'expression de l'identité culturelle? Como as cores, texturas e padrões utilizados na arquitetura contribuem para a expressão da identidade cultural? L'aménagement des espaces intérieurs, souvent négligés, reflète-t-il également les valeurs et les modes de vie d'une culture? O planejamento dos espaços interiores, frequentemente negligenciado, reflete também os valores e os estilos de vida de uma cultura? À quel point l'architecture peut-elle être un vecteur de fierté et d'attachement à son territoire? Em que medida a arquitetura pode ser um vetor de orgulho e apego ao seu território? L'intégration du BIM révolutionne véritablement la conception des bâtiments, n'est-ce pas? A integração do BIM realmente revoluciona o projeto de edifícios, não é mesmo? On observe une complexité accrue dans les projets architecturaux grâce aux outils numériques. Observa-se uma complexidade aumentada nos projetos arquitetônicos graças às ferramentas digitais. La modélisation 3D permet une visualisation plus précise des espaces avant la construction. A modelagem 3D permite uma visualização mais precisa dos espaços antes da construção. Est-ce que l'impression 3D pourrait démocratiser l'accès à des logements personnalisés? A impressão 3D poderia democratizar o acesso a moradias personalizadas? Le défi réside dans la formation des architectes aux nouvelles technologies. O desafio reside na formação dos arquitetos nas novas tecnologias. Comment les simulations énergétiques influencent-elles les choix de matériaux?
Como as simulações energéticas influenciam as escolhas de materiais? L'automatisation des processus constructifs pourrait-elle réduire les coûts et les délais? A automação dos processos construtivos poderia reduzir os custos e os prazos? Il est fascinant de voir comment la réalité virtuelle transforme l'expérience utilisateur. É fascinante ver como a realidade virtual transforma a experiência do usuário. La collaboration entre architectes et ingénieurs est-elle facilitée par le BIM? A colaboração entre arquitetos e engenheiros é facilitada pelo BIM? Les contraintes réglementaires freinent-elles l'adoption de technologies innovantes? As restrições regulatórias estão impedindo a adoção de tecnologias inovadoras? L'esthétique architecturale est-elle compromise par la prédominance des outils numériques? A estética arquitetônica é comprometida pela predominância das ferramentas digitais? On peut se demander si l'intelligence artificielle aura un impact majeur sur la création architecturale. Podemos nos perguntar se a inteligência artificial terá um impacto significativo na criação arquitetônica. La durabilité des bâtiments est-elle améliorée grâce à l'utilisation de matériaux imprimés en 3D? A durabilidade dos edifícios é melhorada com o uso de materiais impressos em 3D? Est-ce que la conception paramétrique permet une plus grande liberté créative? A concepção paramétrica permite maior liberdade criativa? La maintenance des bâtiments connectés représente un nouveau défi pour les professionnels. A manutenção de edifícios conectados representa um novo desafio para os profissionais. L'impact environnemental de l'impression 3D doit être pris en compte sérieusement. O impacto ambiental da impressão 3D deve ser levado em consideração seriamente. La standardisation des composants pourrait-elle accélérer la construction modulaire? A padronização dos componentes poderia acelerar a construção modular? Il est essentiel de repenser les modes de financement des projets architecturaux innovants. É essencial repensar as formas de financiamento dos projetos arquitetônicos inovadores. L'influence du voyage en Égypte est indéniable dans les motifs géométriques de l'Art déco, n'est-ce pas? A influência da viagem ao Egito é inegável nos motivos geométricos da Arte Deco, não é? On peut admirer la sophistication des ferronneries Art déco sur les balcons parisiens. Podemos admirar a sofisticação das grades Arte Deco nas varandas parisienses. Les couleurs vives et contrastées, typiques de cette époque, évoquent une ambiance festive et audacieuse. As cores vibrantes e contrastantes, típicas dessa época, evocam uma atmosfera festiva e ousada. N'oublions pas l'importance des matériaux luxueux comme le marbre et l'ébène dans la conception de ces bâtiments. Não vamos esquecer a importância de materiais luxuosos como o mármore e o ébano no design desses edifícios. Le style paquebot, avec ses cheminées et ses lignes horizontales, est une signature forte de l'Art déco. O estilo transatlântico com suas chaminés e linhas horizontais é uma marca forte da Arte Deco. Ces façades ornées témoignent d'un savoir-faire artisanal exceptionnel, véritable héritage du passé. Essas fachadas ornamentadas testemunham um saber fazer artesanal excepcional, verdadeiro legado do passado. L'Art déco a su marier l'innovation technologique et le goût pour l'esthétisme avec brio. A Arte Deco soube casar a inovação tecnológica e o gosto pelo esteticismo com brilho. Il est fascinant de constater comment cette architecture reflète l'optimisme et la prospérité des années folles. É fascinante observar como essa arquitetura reflete o otimismo e a prosperidade dos anos 20.
Les sculptures stylisées, souvent inspirées de figures féminines, apportent une touche d'élégance à ces constructions. As esculturas estilizadas, frequentemente inspiradas em figuras femininas, trazem um toque de elegância a essas construções. L'utilisation de motifs en éventail et de médaillons est particulièrement remarquable dans les intérieurs art déco. O uso de padrões em leque e medalhões é particularmente notável nos interiores Art Deco. On perçoit une influence du cubisme et du futurisme dans la simplification des formes géométriques. Percebe-se uma influência do cubismo e do futurismo na simplificação das formas geométricas. Ces bâtiments sont de véritables icônes, symboles d'une époque révolue et d'un art de vivre raffiné. Estes edifícios são verdadeiros ícones, símbolos de uma época passada e de um estilo de vida requintado. La recherche de la symétrie et de l'harmonie est une caractéristique essentielle du style art déco. A busca pela simetria e harmonia é uma característica essencial do estilo Art Deco. Les éclairages indirects et les jeux de lumière contribuent à créer une atmosphère chaleureuse et sophistiquée. As iluminações indiretas e os jogos de luz contribuem para criar uma atmosfera acolhedora e sofisticada. L'art déco a laissé une empreinte durable sur l'urbanisme et l'aménagement des villes. A Art Deco deixou uma marca duradoura no urbanismo e planejamento das cidades. Il est intéressant de noter comment cette architecture s'inspire également des cultures africaines et asiatiques. É interessante notar como essa arquitetura também se inspira nas culturas africanas e asiáticas. Ces créations architecturales sont un hommage à la beauté, au luxe et à l'innovation. Essas criações arquitetônicas são uma homenagem à beleza, ao luxo e à inovação. La monumentalité de certaines constructions art déco témoigne d'une volonté de puissance et de grandeur. A monumentalidade de certas construções Art Deco testemunha uma vontade de poder e grandeza. La restauration de ces monuments anciens pose des questions éthiques complexes. A restauração desses monumentos antigos levanta questões éticas complexas. Quels sont les critères pour une rénovation fidèle au passé? Quais são os critérios para uma renovação fiel ao passado? Il est crucial de trouver un équilibre entre conservation et modernisation. É crucial encontrar um equilíbrio entre conservação e modernização. L'humidité représente une menace constante pour les structures médiévales. A umidade representa uma ameaça constante para as estruturas medievais. Les techniques de construction d'autrefois sont parfois difficiles à reproduire aujourd'hui. As técnicas de construção de antigamente são, às vezes, difíceis de reproduzir hoje em dia. Comment financer des projets de restauration aussi coûteux? Como financiar projetos de restauração tão caros? La pollution atmosphérique accélère la détérioration des façades. A poluição atmosférica acelera a deterioração das fachadas. L'expertise d'artisans qualifiés est indispensable pour ces travaux délicats. A expertise de artesãos qualificados é indispensável para estes trabalhos delicados. Les matériaux originaux sont souvent rares et difficiles à trouver. Os materiais originais são frequentemente raros e difíceis de encontrar. Il faut absolument protéger ces témoins de notre histoire pour les générations futures. É preciso absolutamente proteger estas testemunhas da nossa história para as futuras gerações. Les normes actuelles de sécurité peuvent entrer en conflit avec l'authenticité des bâtiments. As normas de segurança atuais podem entrar em conflito com a autenticidade dos edifícios.
L'impact du tourisme sur la fragilité de ces sites est un sujet préoccupant. O impacto do turismo na fragilidade desses sítios é um assunto preocupante. La recherche scientifique joue un rôle essentiel dans la compréhension des pathologies des bâtiments anciens. A pesquisa científica desempenha um papel essencial na compreensão das patologias de edifícios antigos. Comment adapter ces structures à de nouvelles fonctions sans les dénaturer? Como adaptar essas estruturas a novas funções sem descaracterizá-las? La législation en matière de conservation du patrimoine est-elle suffisamment efficace? A legislação sobre conservação do patrimônio é suficientemente eficaz? Les tremblements de terre et les inondations représentent des risques majeurs pour ces édifices. Terremotos e inundações representam riscos importantes para esses edifícios. Il est parfois nécessaire de faire des choix difficiles entre conservation intégrale et intervention minimale. Às vezes, é necessário fazer escolhas difíceis entre a conservação completa e a intervenção mínima. L'utilisation de technologies innovantes peut-elle aider à préserver ces trésors architecturaux? O uso de tecnologias inovadoras pode ajudar a preservar esses tesouros arquitetônicos. L'épure architecturale minimaliste, ne serait-ce pas une invitation à la contemplation intérieure? A pureza arquitetônica minimalista não seria um convite à contemplação interior? On observe souvent un sentiment de calme dans les espaces minimalistes, n'est-ce pas? Observa-se frequentemente um sentimento de calma em espaços minimalistas, não é mesmo? Est-il possible que la simplicité des formes minimalistes réduise le stress visuel? É possível que a simplicidade das formas minimalistas reduza o estresse visual? La lumière naturelle, élément clé du minimalisme, influence-t-elle notre humeur? A luz natural, elemento-chave do minimalismo, influencia nosso humor? Le choix des matériaux bruts dans l'architecture minimaliste évoque-t-il un sentiment d'authenticité? A escolha dos materiais brutos na arquitetura minimalista evoca um sentimento de autenticidade? Ne trouvez-vous pas que l'absence d'ornement dans un espace minimaliste favorise la concentration? Você não acha que a ausência de ornamentos em um espaço minimalista favorece a concentração? L'architecture minimaliste, par sa sobriété, ne suggère-t-elle pas une forme de luxe discret? A arquitetura minimalista, por sua sobriedade, não sugere uma forma de luxo discreto? Comment l'espace vide, caractéristique du minimalisme, affecte-t-il notre perception de la pièce? Como o espaço vazio, característico do minimalismo, afeta nossa percepção do ambiente? L'utilisation de couleurs neutres dans l'architecture minimaliste, est-ce une stratégie pour apaiser l'esprit? O uso de cores neutras na arquitetura minimalista é uma estratégia para acalmar a mente? L'architecture minimaliste peut-elle être perçue comme froide et impersonnelle par certains? A arquitetura minimalista pode ser percebida como fria e impessoal por algumas pessoas? La répétition de formes simples dans l'architecture minimaliste, ne crée-t-elle pas un sentiment d'ordre? A repetição de formas simples na arquitetura minimalista não cria um sentimento de ordem? L'absence de distraction visuelle dans l'architecture minimaliste, est-ce bénéfique pour la créativité? A ausência de distrações visuais na arquitetura minimalista é benéfica para a criatividade? L'architecture minimaliste, en se concentrant sur l'essentiel, ne nous invite-t-elle pas à la réflexion? A arquitetura minimalista, ao se concentrar no essencial, não nos convida à reflexão? La transparence des matériaux dans l'architecture minimaliste,
Est-ce une manière d'ouvrir l'espace sur l'extérieur? A transparência dos materiais na arquitetura minimalista é uma maneira de abrir o espaço para o exterior? L'architecture minimaliste, avec ses lignes épurées, ne suggère-t-elle pas un sentiment de liberté? A arquitetura minimalista com suas linhas limpas não sugere um sentimento de liberdade? L'architecture minimaliste peut-elle influencer notre comportement et nos habitudes quotidiennes? A arquitetura minimalista pode influenciar nosso comportamento e nossos hábitos diários? La perception de l'espace dans l'architecture minimaliste est-elle différente selon les individus? A percepção do espaço na arquitetura minimalista é diferente dependendo dos indivíduos? L'architecture minimaliste, en privilégiant la fonctionnalité, ne crée-t-elle pas un sentiment de bien-être? A arquitetura minimalista priorizando a funcionalidade não cria um sentimento de bem-estar? L'intégration du végétal dans l'architecture améliore considérablement le bien-être des occupants, n'est-ce pas? A integração do vegetal na arquitetura melhora consideravelmente o bem-estar dos ocupantes, não é mesmo? On pourrait explorer l'utilisation de matériaux naturels pour réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Poderíamos explorar o uso de materiais naturais para reduzir a pegada de carbono dos edifícios. Le concept de biophilic design semble essentiel pour créer des espaces plus sains et harmonieux. O conceito de design biofílico parece essencial para criar espaços mais saudáveis e harmoniosos. N'oublions pas l'importance de la lumière naturelle dans cette approche architecturale. Não vamos esquecer a importância da luz natural nesta abordagem arquitetônica. Est-ce que les motifs organiques peuvent influencer positivement la productivité au travail? Padrões orgânicos podem influenciar positivamente a produtividade no trabalho? L'eau, élément apaisant, pourrait être intégrée de manière créative dans les projets urbains. A água, elemento calmante, poderia ser integrada de forma criativa em projetos urbanos. Les textures naturelles évoquent un sentiment de calme et de connexion avec l'extérieur, vous ne trouvez pas? As texturas naturais evocam um sentimento de calma e conexão com o exterior, você não acha? Il serait intéressant d'analyser comment le biophilic design affecte la concentration et l'apprentissage. Seria interessante analisar como o design biofílico afeta a concentração e a aprendizagem. La ventilation naturelle, combinée à des plantes dépolluantes, est une solution prometteuse. A ventilação natural, combinada com plantas despoluentes, é uma solução promissora. Les espaces verts accessibles favorisent les interactions sociales et réduisent le stress, absolument. Espaços verdes acessíveis promovem as interações sociais e reduzem o estresse, absolutamente. L'utilisation de formes courbes inspirées de la nature adoucit l'aspect des constructions. O uso de formas curvas inspiradas na natureza suaviza a aparência das construções. On pourrait envisager d'intégrer des murs végétaux dans les hôpitaux pour accélérer la guérison. Poderíamos considerar integrar paredes verdes em hospitais para acelerar a recuperação. Les sons de l'eau et du vent peuvent créer une ambiance relaxante dans les bureaux. Os sons da água e do vento podem criar uma atmosfera relaxante nos escritórios. Est-ce que le biophilic design peut contribuer à réduire la consommation d'énergie des bâtiments? O design biofílico pode contribuir para reduzir o consumo de energia dos edifícios? L'aménagement paysager intérieur améliore la qualité de l'air et crée un environnement plus agréable. O paisagismo interno melhora a qualidade do ar e cria um ambiente mais agradável.
Les couleurs naturelles apaisent l'esprit et favorisent la créativité, c'est indéniable. As cores naturais acalmam a mente e promovem a criatividade, isso é inegável. Il est crucial de prendre en compte le contexte local pour intégrer harmonieusement la nature dans l'architecture. É crucial levar em consideração o contexto local para integrar harmoniosamente a natureza na arquitetura. L'utilisation de bois non traités apporte une touche chaleureuse et authentique aux espaces. O uso de madeira não tratada traz um toque acolhedor e autêntico aos espaços. L'élévation du niveau de la mer pose des défis considérables pour les fondations des bâtiments côtiers. A elevação do nível do mar apresenta desafios consideráveis para as fundações de edifícios costeiros. Comment l'architecture peut-elle s'adapter aux phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents? Como a arquitetura pode se adaptar aos fenômenos meteorológicos extremos cada vez mais frequentes? La conception bioclimatique devient-elle une nécessité plutôt qu'un choix dans le contexte actuel? A concepção bioclimática está se tornando uma necessidade em vez de uma escolha no contexto atual? Est-il possible d'intégrer des matériaux de construction plus durables sans compromettre l'esthétique? É possível integrar materiais de construção mais sustentáveis sem comprometer a estética? L'utilisation de la modélisation numérique permet-elle une meilleure prédiction des impacts climatiques sur les structures? O uso da modelagem numérica permite uma melhor previsão dos impactos climáticos sobre as estruturas? Les réglementations actuelles en matière de construction sont-elles suffisantes pour faire face au changement climatique? As regulamentações atuais de construção são suficientes para lidar com as mudanças climáticas? L'architecture vernaculaire offre-t-elle des solutions pertinentes pour une construction plus résiliente? A arquitetura vernacular oferece soluções relevantes para uma construção mais resiliente? Quels sont les coûts réels de l'adaptation de l'architecture au changement climatique, à long terme? Quais são os custos reais da adaptação da arquitetura às mudanças climáticas a longo prazo? La rénovation énergétique des bâtiments anciens est-elle une stratégie efficace pour réduire l'empreinte carbone du secteur? A reforma energética de edifícios antigos é uma estratégia eficaz para reduzir a pegada de carbono do setor? Comment les architectes peuvent-ils sensibiliser leurs clients aux enjeux climatiques et promouvoir des choix plus responsables? Como os arquitetos podem conscientizar seus clientes sobre as questões climáticas e promover escolhas mais responsáveis? L'urbanisme doit-il repenser l'étalement urbain pour limiter la vulnérabilité des populations? O planejamento urbano deve repensar a expansão urbana para limitar a vulnerabilidade das populações? Les infrastructures vertes, comme les toits végétalisés, peuvent-elles jouer un rôle significatif dans l'atténuation des effets du changement climatique? As infraestruturas verdes, como os telhados verdes, podem desempenhar um papel significativo na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. La conception passive, axée sur la ventilation naturelle et l'isolation thermique, est-elle suffisamment valorisée? O projeto passivo, focado na ventilação natural e no isolamento térmico, é valorizado o suficiente? L'impact de la production de ciment sur l'environnement est-il suffisamment pris en compte dans les projets architecturaux? O impacto da produção de cimento no meio ambiente é suficientemente considerado em projetos arquitetônicos. Les nouvelles technologies, comme l'impression 3D, peuvent-elles contribuer à une construction plus écologique et adaptable? As novas tecnologias, como a impressão 3D, podem contribuir para uma construção mais ecológica e adaptável.
La résilience des bâtiments face aux catastrophes naturelles est-elle un critère essentiel dans la conception architecturale? A resiliência dos edifícios diante de desastres naturais é um critério essencial no projeto arquitetônico. Comment l'architecture peut-elle favoriser une meilleure gestion de l'eau et réduire les risques d'inondation? Como a arquitetura pode promover uma melhor gestão da água e reduzir os riscos de inundação? L'adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur est-elle une priorité dans les zones urbaines densément peuplées? A adaptação dos edifícios às ondas de calor é uma prioridade em áreas urbanas densamente povoadas? L'intégration de la conception paramétrique révolutionne véritablement l'approche des structures complexes. A integração do design paramétrico realmente revoluciona a abordagem de estruturas complexas. N'est-ce pas fascinant de constater comment les algorithmes façonnent l'espace architectural? Não é fascinante observar como os algoritmos moldam o espaço arquitetônico? La complexité géométrique, autrefois un défi insurmontable, devient désormais une opportunité grâce à ces outils. A complexidade geométrica, antes um desafio intransponível, agora se torna uma oportunidade graças a essas ferramentas. On observe une tendance croissante vers l'optimisation structurelle via la modélisation paramétrique. Observa-se uma tendência crescente em direção à otimização estrutural via modelagem paramétrica. Les contraintes de fabrication sont-elles prises en compte dès le début du processus de conception paramétrique? As restrições de fabricação são consideradas desde o início do processo de projeto paramétrico? Il est essentiel d'explorer les possibilités offertes par la simulation numérique pour valider ces designs. É essencial explorar as possibilidades oferecidas pela simulação numérica para validar esses designs. La conception paramétrique permet-elle une plus grande flexibilité dans l'adaptation au contexte spécifique? A concepção paramétrica permite maior flexibilidade na adaptação aos contextos específicos? L'esthétique des structures paramétriques est souvent organique et inspirée de la nature, n'est-ce pas? A estética das estruturas paramétricas é frequentemente orgânica e inspirada na natureza, não é mesmo? Comment les logiciels actuels gèrent-ils l'échelle et la complexité de ces projets? Como os softwares atuais lidam com a escala e a complexidade desses projetos? La collaboration entre architectes, ingénieurs et informaticiens est-elle cruciale pour le succès de ces réalisations? A colaboração entre arquitetos, engenheiros e cientistas da computação é crucial para o sucesso dessas realizações? L'utilisation de données et d'informations contextuelles enrichit considérablement le processus paramétrique. O uso de dados e informações contextuais enriquece consideravelmente o processo paramétrico. Les coûts de construction sont-ils significativement impactés par l'adoption de ces méthodes? Os custos de construção são significativamente impactados pela adoção desses métodos? La durabilité et la performance énergétique sont-elles des considérations primordiales dans ces conceptions? A durabilidade e o desempenho energético são considerações primordiais nesses projetos? Il serait intéressant d'analyser l'impact de la conception paramétrique sur les modes constructifs traditionnels. Seria interessante analisar o impacto do design paramétrico nos modos construtivos tradicionais. La recherche et le développement dans ce domaine sont-ils essentiels pour repousser les limites de l'architecture? A pesquisa e o desenvolvimento nessa área são essenciais para expandir os limites da arquitetura? L'automatisation des tâches répétitives permet-elle une plus grande créativité dans la conception? A automação de tarefas repetitivas permite maior criatividade no design?
La complexité structurelle peut être gérée de manière plus efficace grâce à une approche paramétrique bien définie. A complexidade estrutural pode ser gerenciada de forma mais eficiente através de uma abordagem paramétrica bem definida. L'avenir de l'architecture semble indissociable de la maîtrise des outils de conception paramétrique. O futuro da arquitetura parece indissociável do domínio das ferramentas de projeto paramétrico. L'urbanisme façonne l'architecture, créant des contextes indispensables à son expression. O planejamento urbano molda a arquitetura, criando contextos indispensáveis à sua expressão. Comment les politiques d'aménagement du territoire influencent-elles la conception des bâtiments? Como as políticas de planejamento territorial influenciam o design dos edifícios? L'architecture n'est jamais isolée, elle dialogue constamment avec son environnement urbain. A arquitetura nunca é isolada, ela dialoga constantemente com seu ambiente urbano. Est-ce que l'urbanisme devrait anticiper les besoins futurs de l'architecture, ou réagir aux évolutions? O planejamento urbano deve antecipar as necessidades futuras da arquitetura ou reagir às evoluções? La densité urbaine est-elle un facteur déterminant dans la qualité architecturale? A densidade urbana é um fator determinante na qualidade arquitetônica? On observe souvent une tension entre les ambitions architecturales et les contraintes urbanistiques. Observa-se frequentemente uma tensão entre as ambições arquitetônicas e as restrições urbanísticas. L'histoire d'une ville se lie à travers son architecture et ses plans d'urbanisme. A história de uma cidade se lê através de sua arquitetura e seus planos urbanísticos. Quels sont les défis de l'intégration architecturale dans un tissu urbain existant? Quais são os desafios da integração arquitetural em um tecido urbano existente? L'architecture peut-elle contribuer à la revitalisation des quartiers délaissés grâce à une planification urbaine adéquate? A arquitetura pode contribuir para a revitalização de bairros abandonados através de um planejamento urbano adequado? La notion d'espace public est-elle suffisamment prise en compte dans les projets architecturaux contemporains? A noção de espaço público é suficientemente considerada nos projetos arquitetônicos contemporâneos? Il serait intéressant d'analyser l'impact de la mobilité sur les formes architecturales. Seria interessante analisar o impacto da mobilidade nas formas arquitetônicas. La préservation du patrimoine architectural est-elle compatible avec le développement urbain? A preservação do patrimônio arquitetônico é compatível com o desenvolvimento urbano? Les réglementations d'urbanisme favorisent-elles l'innovation architecturale ou la standardisation? As regulamentações de planejamento urbano favorecem a inovação arquitetônica ou a padronização? Une planification urbaine durable est-elle essentielle pour garantir une architecture respectueuse de l'environnement? Um planejamento urbano sustentável é essencial para garantir uma arquitetura respeitosa com o meio ambiente? L'architecture et l'urbanisme doivent-ils être considérés comme deux disciplines distinctes ou complémentaires? A arquitetura e o urbanismo devem ser considerados como duas disciplinas distintas ou complementares? Il est crucial de penser l'architecture et l'urbanisme à une échelle humaine. É crucial pensar a arquitetura e o urbanismo em uma escala humana. La participation citoyenne est-elle un atout pour améliorer la qualité des projets architecturaux et urbanistiques? A participação cidadã é um trunfo para melhorar a qualidade dos projetos arquitetônicos e urbanísticos. L'avenir de nos villes dépend d'une collaboration étroite entre architectes et urbanistes.
O futuro de nossas cidades depende de uma colaboração estreita entre arquitetos e urbanistas. L'esthétique déconstructiviste, une rupture audacieuse avec l'ordre classique. A estética desconstrutivista, uma ruptura audaciosa com a ordem clássica. N'est-ce pas fascinant de voir comment les angles se défient dans cette conception? Não é fascinante ver como os ângulos se desafiam neste projeto? Cette fragmentation apparente révèle une complexité insoupçonnée, vous ne trouvez pas? Essa fragmentação aparente revela uma complexidade insuspeitada, você não acha? L'absence de symétrie dans cette structure est délibérée, une provocation architecturale. A ausência de simetria nesta estrutura é deliberada, uma provocação arquitetônica. On observe un jeu de volume qui déséquilibre agréablement l'œil. Observa-se um jogo de volumes que desequilibra agradavelmente o olhar. Le béton brut, un matériau souvent associé au déconstructivisme, exprime une certaine brutalité poétique. O concreto aparente, o material frequentemente associado ao desconstrutivismo, expressa uma certa brutalidade poética. Cette architecture semble défier les lois de la gravité, un véritable tour de force technique. Esta arquitetura parece desafiar as leis da gravidade, um verdadeiro feito técnico. L'intention n'est pas de construire une forme parfaite, mais d'explorer les limites du possible. A intenção não é construir uma forma perfeita, mas explorar os limites do possível. Le déconstructivisme interroge notre perception de l'espace et de la stabilité. O desconstrutivismo questiona nossa percepção do espaço e da estabilidade. Cette conception architecturale évoque un sentiment d'instabilité contrôlée, une tension palpable. Este design arquitetônico evoca um sentimento de instabilidade controlada, uma tensão palpável. L'utilisation de surfaces inclinées crée un dynamisme visuel saisissant. O uso de superfícies inclinadas cria um dinamismo visual marcante. On pourrait presque parler d'une architecture en mouvement, une danse de formes et de lignes. Poderíamos quase falar em uma arquitetura em movimento, uma dança de formas e linhas. Cette structure semble se dissoudre dans l'environnement, un dialogue subtil entre le bâtiment et son contexte. Esta estrutura parece se dissolver no ambiente, um diálogo sutil entre o edifício e seu contexto. L'idée de déconstruction ne se limite pas à l'aspect visuel, mais touche également à la fonction même du bâtiment. A ideia de desconstrução não se limita ao aspecto visual, mas também toca a função do edifício. Cette architecture remet en question les notions traditionnelles de hiérarchie et d'équilibre. Esta arquitetura questiona as noções tradicionais de hierarquia e equilíbrio. Le déconstructivisme, une invitation à repenser notre rapport à l'espace bâti. O desconstrutivismo, um convite a repensar nossa relação com o espaço construído. Cette conception architecturale est-elle une critique de la modernité ou une simple exploration formelle? Esta concepção arquitetônica é uma crítica à modernidade ou uma simples exploração formal? L'impact visuel de cette structure est indéniable, un véritable choc esthétique. O impacto visual desta estrutura é inegável, um verdadeiro choque estético. L'épure du design japonais a profondément marqué l'esthétique occidentale, n'est-ce pas? A simplicidade do design japonês marcou profundamente a estética ocidental, não é mesmo? On observe une fascination durable pour les espaces minimalistes inspirés des maisons traditionnelles japonaises. Observa-se uma fascinação duradoura por espaços minimalistas inspirados nas casas tradicionais japonesas.
La notion de ma, cet espace vide significatif, est-elle intégrée dans l'architecture contemporaine? A noção de ma, este espaço vazio significativo, está integrada na arquitetura contemporânea? N'est-il pas frappant de constater comment le bois est utilisé avec une telle légèreté dans les constructions japonaises? Não é impressionante como a madeira é usada com tanta leveza nas construções japonesas? L'influence des jardins japonais se ressent-elle dans l'aménagement paysager occidental moderne? A influência dos jardins japoneses é sentida no paisagismo ocidental moderno? Comment la philosophie wabi-sabi a-t-elle façonné notre perception de la beauté imparfaite en architecture? Como a filosofia wabi-sabi moldou nossa percepção da beleza imperfeita na arquitetura? Les toits incurvés des temples japonais ont-ils inspiré certaines formes architecturales en Occident? Os telhados curvos dos templos japoneses inspiraram algumas formas arquitetônicas no Ocidente? L'utilisation de shoji, ces panneaux coulissants, a-t-elle trouvé des équivalents dans le design occidental? O uso de shoji, esses painéis deslizantes, encontrou equivalentes no design ocidental? La modularité et la flexibilité des espaces japonais sont-elles recherchées dans l'architecture contemporaine? A modularidade e a flexibilidade dos espaços japoneses são procuradas na arquitetura contemporânea? On peut remarquer une simplification des lignes, un héritage direct de l'esthétique japonaise. Pode-se notar uma simplificação das linhas, legado direto da estética japonesa. L'importance accordée à la lumière naturelle dans les maisons japonaises est-elle transposée en Occident? A importância dada à luz natural nas casas japonesas é transposta para o Ocidente? La connexion entre l'intérieur et l'extérieur, si présente dans les constructions japonaises, est-elle valorisée? A conexão entre o interior e o exterior, se presente nas construções japonesas, é valorizada? L'art de l'origami a-t-il influencé la création de structures architecturales innovantes? A arte do origami influenciou a criação de estruturas arquitetônicas inovadoras? La recherche d'harmonie avec la nature, un principe clé de l'architecture japonaise, est-elle présente? A busca pela harmonia com a natureza, princípio-chave da arquitetura japonesa, está presente? Les tatamis, ces nattes traditionnelles, ont-ils inspiré des solutions d'aménagement intérieur? Os tatames, esses tapetes tradicionais, inspiraram soluções de design de interiores? N'est-ce pas remarquable la manière dont les Japonais intègrent l'architecture dans leur environnement? Não é notável a maneira como os japoneses integram a arquitetura ao ambiente deles? La subtilité des détails et la précision de l'exécution sont-elles appréciées dans le design occidental? A sutileza dos detalhes e a precisão da execução são apreciadas no design ocidental? Comment les principes zen ont-ils pu influencer la conception d'espaces apaisants en architecture? Como os princípios zen puderam influenciar o design de espaços calmantes na arquitetura? Selon vous, comment l'architecte peut-il favoriser le lien social dans un projet de logement social? Na sua opinião, como o arquiteto pode promover a ligação social em projeto de habitação social? L'esthétique doit-elle être une priorité dans la conception des logements sociaux, ou la fonctionnalité prime-t-elle? A estética deve ser uma prioridade no projeto de habitações sociais, ou a funcionalidade deve prevalecer? Quels sont les défis majeurs rencontrés par les architectes lorsqu'ils travaillent sur des projets de logements sociaux en milieu urbain défavorisé? Quais são os principais desafios enfrentados pelos arquitetos ao trabalhar em projetos de habitação social em áreas urbanas desfavorecidas?
Il est crucial d'intégrer les futurs habitants dès le début du processus de conception, n'est-ce pas? É crucial integrar os futuros moradores desde o início do processo de concepção, não é mesmo? La flexibilité des espaces est-elle un élément clé pour répondre aux besoins évolutifs des familles dans les logements sociaux? A flexibilidade dos espaços é um elemento-chave para atender às necessidades em evolução das famílias na habitação social? Comment l'architecture peut-elle contribuer à lutter contre la stigmatisation des quartiers de logements sociaux? Como a arquitetura pode contribuir para combater o estigma dos bairros de habitação social? L'utilisation de matériaux durables et écologiques est-elle un impératif dans les projets de logements sociaux contemporains? O uso de materiais duráveis e ecológicos é um imperativo nos projetos de habitação social contemporâneos? Dans quelle mesure l'architecte doit-il tenir compte du contexte historique et culturel du site lors de la conception? Em que medida o arquiteto deve levar em consideração o contexto histórico e cultural do local ao projetar? Est-ce que l'architecture peut réellement transformer un quartier défavorisé et améliorer la qualité de vie des habitants? A arquitetura pode realmente transformar um bairro carente e melhorar a qualidade de vida dos moradores? La densité est-elle une contrainte ou une opportunité dans la conception de logements sociaux? A densidade é uma restrição ou uma oportunidade no projeto de habitação social? L'importance d'un espace vert partagé est-elle souvent sous-estimée dans ces projets? A importância de um espaço verde compartilhado é frequentemente subestimada nesses projetos? Comment les architectes peuvent-ils concilier contraintes budgétaires et exigences de qualité dans le logement social? Como os arquitetos podem conciliar restrições orçamentárias e requisitos de qualidade na habitação social? La participation des artisans locaux est-elle un atout pour la réussite d'un projet de logement social? A participação dos artesãos locais é um trunfo para o sucesso de um projeto de habitação social? Il serait intéressant d'explorer davantage l'impact du design sur le bien-être des habitants, non? Seria interessante explorar mais o impacto do design no bem-estar dos moradores, não é? L'architecture doit-elle viser l'uniformité ou la diversité dans les logements sociaux? A arquitetura deve buscar a uniformidade ou a diversidade nos conjuntos habitacionais? La question de l'accessibilité pour tous est-elle suffisamment prise en compte dans la conception? A questão da acessibilidade para todos é suficientemente considerada no projeto? Il faut absolument repenser le rôle de l'architecte comme facilitateur de liens sociaux, selon moi. É preciso repensar absolutamente o papel do arquiteto como facilitador de vínculo social, na minha opinião. L'innovation technologique peut-elle apporter des solutions pertinentes pour améliorer la performance énergétique des logements sociaux? A inovação tecnológica pode trazer soluções relevantes para melhorar o desempenho energético de habitações sociais? Est-ce que l'embellissement urbain justifie le déplacement des communautés existantes? A revitalização urbana justifica o deslocamento das comunidades existentes? La spéculation immobilière influence-t-elle trop les choix architecturaux dans nos villes? A especulação imobiliária influencia demais as escolhas arquitetônicas em nossas cidades? Comment préserver l'identité d'un quartier face à une rénovation massive? Como preservar a identidade de um bairro diante de uma renovação massiva? N'est-il pas crucial de consulter les habitants avant d'entreprendre des projets architecturaux à grande échelle? Não é crucial consultar os moradores antes de iniciar projetos arquitetônicos em grande escala? L'architecture doit-elle être au service du profit ou du bien commun?
A arquitetura deve estar a serviço do lucro ou do bem comum? Le droit à la ville est-il bafoué par certaines opérations de gentrification? O direito à cidade está sendo violado por certas operações de gentrificação? Peut-on réellement parler d'amélioration lorsque cela implique l'exclusion sociale? Podemos realmente falar em melhoria quando isso implica exclusão social? L'esthétique architecturale peut-elle masquer des injustices sociales profondes? A estética arquitetônica pode mascarar injustiças sociais profundas? Quels sont les indicateurs d'une gentrification réussie, et qui en bénéficient réellement? Quais são os indicadores de uma gentrificação bem-sucedida e quem realmente se beneficia dela? La revitalisation urbaine doit-elle nécessairement entraîner une hausse des loyers? A revitalização urbana deve necessariamente levar a um aumento dos aluguéis? Comment concilier le besoin de logements abordables et la création d'espaces architecturaux innovants? Como conciliar a necessidade de moradias acessíveis e a criação de espaços arquitetônicos inovadores? L'histoire d'un quartier est-elle suffisamment prise en compte dans les projets de rénovation? A história de um bairro é suficientemente considerada nos projetos de renovação? Ne risque-t-on pas de créer des ghettos inversés avec une gentrification sélective? Não corremos o risco de criar guetos invertidos com uma gentrificação seletiva? L'architecture peut-elle être un outil de lutte contre les inégalités sociales? A arquitetura pode ser uma ferramenta de luta contra as desigualdades sociais? La transparence des projets immobiliers est-elle suffisante pour garantir une participation citoyenne éclairée? A transparência dos projetos imobiliários é suficiente para garantir uma participação cidadã informada? Est-ce que la valeur patrimoniale d'un bâtiment justifie son prix élevé, même si cela exclut certains habitants? O valor patrimonial de um edifício justifica seu preço elevado, mesmo que isso exclua alguns moradores? La notion de tiers-lieu est-elle une solution viable pour maintenir du lien social dans les quartiers en mutation? A noção de terceiro lugar é uma solução viável para manter o vínculo social nos bairros em transformação? Comment éviter que la gentrification ne conduise à une homogénéisation culturelle des quartiers? Como evitar que a gentrificação leve a uma homogeneização cultural dos bairros? L'esthétique d'un bâtiment découle-t-elle naturellement de son usage prévu? A estética de um edifício decorre naturalmente do seu uso pretendido? N'est-ce pas fascinant de voir comment la forme d'une structure est dictée par sa fonction? Não é fascinante ver como a forma de uma estrutura é ditada por sua função? On pourrait argumenter que l'ornementation excessive nuit à la clarté de la fonction architecturale. Poderíamos argumentar que a ornamentação excessiva prejudica a clareza da função arquitetônica. La simplicité d'une forme peut-elle réellement amplifier l'expérience de son utilité? A simplicidade de uma forma pode realmente amplificar a experiência de sua utilidade? Comment les contraintes techniques influencent-elles la liberté créative en architecture? Como as restrições técnicas influenciam a liberdade criativa na arquitetura? Est-ce que l'adaptation d'un bâtiment à son environnement est une extension du principe forme suit la fonction? A adaptação de um edifício ao seu ambiente é uma extensão do princípio, a forma segue a função. La fonctionnalité doit-elle toujours primer sur l'expression artistique en conception architecturale? A funcionalidade deve sempre prevalecer sobre a expressão artística no design arquitetônico? Ne pensez-vous pas que certains bâtiments sacrifient l'utilité au profit d'une forme audacieuse?
Você não acha que alguns edifícios sacrificam a utilidade em favor de uma forma ousada? L'évolution des matériaux de construction a-t-elle modifié notre interprétation de ce principe? A evolução dos materiais de construção modificou nossa interpretação deste princípio? Dans quelle mesure l'ergonomie influence-t-elle la forme d'un espace de travail? Em que medida a ergonomia influencia a forma de um espaço de trabalho? L'histoire nous montre des exemples où la fonction a été ignorée au profit d'une esthétique imposante. A história nos mostra exemplos onde a função foi ignorada em favor de uma estética imponente. Serait-il possible de créer une architecture véritablement fonctionnelle sans aucune considération esthétique? Seria possível criar uma arquitetura verdadeiramente funcional sem nenhuma consideração estética? La notion de forme suit la fonction est-elle universelle, ou dépend-elle du contexte culturel? A noção de a forma segue a função é universal ou depende do contexto cultural? L'accessibilité d'un bâtiment est-elle une composante essentielle de sa fonctionnalité? A acessibilidade de um edifício é um componente essencial de sua funcionalidade? Comment les nouvelles technologies façonnent-elles la relation entre forme et fonction en architecture contemporaine? Como as novas tecnologias moldam a relação entre forma e função na arquitetura contemporânea? L'efficacité énergétique d'un bâtiment peut-elle être considérée comme une fonction à part entière? A eficiência energética de um edifício pode ser considerada uma função por si só? La durabilité des matériaux est-elle un aspect crucial de la fonctionnalité architecturale à long terme? A durabilidade dos materiais é um aspecto crucial da funcionalidade arquitetônica a longo prazo? N'oublions pas que l'expérience sensorielle de l'utilisateur doit être prise en compte dans la conception. Não vamos esquecer que a experiência sensorial do usuário deve ser levada em consideração no design.